ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଏ ଯେଉଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତି ଭେଦ ଅତି ଉତ୍କଟ ଥିଲା। ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବର୍ଣ୍ଣମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯଦି ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କିଏ ଯଦି ନାଁ ଲେଖେଇଥିଲେ କ୍ଲାସରେ, ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଆସିକିରି କେଉଁଠି ପଣିକିଆ ଦେଇଥିଲେ, ପଣିକିଆ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଉଠେଇ ମାରୁଥିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇକିରି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ପକାଉନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ହାତ ହେଲେ ଲାଗିଯିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ସେ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ବେତ ଆଣିକିରି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଟିଚର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରେଣୀରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଯଦି ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ବସାଉଥିଲେ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସାଉଥିବେ। ଆହୁରି ଏ ଘଟଣା କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଭେଦ କେତେ ଉତ୍କଟ ଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ଲମ୍ବେଇଲେ ତ ତାର ଆହୁରି ଇତିହାସ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଅଫିସ ଆଗରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଏହି ସଭା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେକ୍ଚରର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରିଡର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ଏବଂ କାରଣକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରେ। ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିକ କାରଣକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି କୌଣସି ଅସଦାଚରଣ କିଏ କରୁଥାନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି, ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେ, ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ଜାତି ଆଧାରରେ କିଏ କାହାକୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି, ଜାତି ଆଧାରରେ କିଏ କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଆଧାରରେ କିଏ କାହାକୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେ କହିଲେ ଦୁଇ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଝଟକିନା କଥାଟାକୁ ନେଇପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର, ତେଣୁ ଆଙ୍କର ବୁଝିପାରିବାର ଶକ୍ତି କମ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କଥା ହେଉଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ସତ ଏବଂ କେତେ ମିଛ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବେଶ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତି ଆଧାରରେ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କେମିତି ରହିବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। ସେ ନିୟମଟିକି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ 2026। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଯେମିତି ନ ରହିବ,
ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଆଇନ 2012 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2026ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପୁଣି ହେଇଛି ଇଏ 2012 ମସିହା ଆଇନର ନବୀକରଣ। ଏକଥା ହେଲା କାହିଁକି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନେକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଷାରେ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ହାରାସ କରାହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା କଥା ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ତାଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରୋହିତ ବେମୁଲା, ଯିଏକି ସେଠି ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, ସିଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ତାଙ୍କୁ କରାହେଉଛି। ଏ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ବେମୁଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ କଥା ବହୁତ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଜାତି ଆଧାରରେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ଇଏ ଯେତେ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଛିଟା ରହିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବେମୁଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ବେମୁଲାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାତିଗତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ଏ କଥା। ଏଇ ଘଟଣା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ IIM, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। IIT, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ବା ପୀଡ଼ିତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆସିଛି। ରୋହିତ ବେମୁଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମୋକଦ୍ଦମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ ଯେ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ଆଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଆଧାରରେ ନ ହୋଇକରି ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ ଆଚରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେମିତି ଭାବିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସମାନ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ସମାନ ରକ୍ତ ଅଛି, ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ଏଇଆ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2 ଜଣିଆ ବିଚାରପତି ବେଞ୍ଚ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ନୂଆ ନିୟମ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି କେବଳ ନିୟମ କରିଦେଲେ ହେବନି, ନିୟମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, একথা নুহে। নিয়মটি প্রভাবশালী হওয়া দরকার। 2026 এই ইয়াপরে সুপ্রিমকোর্টর নির্দেশ পরে সরকার এ বিষয়ে বহু চিন্তা করি গোটে কমিটি করলে। সে কমিটিরে অনেক রাজনৈতিক দলর সদস্য মানে মধ্য ଥିଲେ। কমিটির যা সব ড্রাফট নিয়ম হেলা তাকে মধ্য সরকার সাধারণ লোকଙ୍କ রিয়াকশন ফিডব্যাক পাইবা পাই
ताकू मध्य घोषणा करथिले जे एई प्रकार नियम सरकार करबाकू जाउचंती जार कार किछि यदि आपत्ति थाए जणैबा पई या परे एई नियमटी एबे प्रकाश पाइछि। नियमटी जेतले प्रकाश पाइछि सेतबेले देखा जाउछि वर्तमान एइटा अनेक लोकंकर मन को पाउनी सेमानकर अभियोग जे भल काम करने को जाई जदि भेल है तार लाभ कौन है अर्थात कैंपस रे गोटे शांत परिवेश सृष्टि करवा समस्ते चाहती कैंपस रे कई क्या सवर्ण एवं असवर्ण यही भितर व्यवहार न करू समस्ते चाहती कैंपस रे सवर्ण श्रेणीर छात्र छात्री मानक जो भाव में ट्रिटमेंट दि जाऊँगा प्रति व्यवहार करा जाउछि जो माने असवर्ण श्रेणीर छात्र छात्री अच्छी सामान परिवेश सामान व्यवहार करा जावा उचित। खाली सेतिकी नुहे ये जो वर्ण वैषम्य कथा कह जाउछि ये जो जातिगत भिन्नता कथा कह जाउछि जाति बोलिक किछि नहीं कौ जुगरे कौन थेला एबे ए शिक्षित समाज रे ए प्रकार जातिभेदर कथार आउ माने प्रासंगिकता मध्य नहीं समस्त कथा चाहती किंतु प्रतिवाद जो माने करछंती सेमानक मध्यरु अधिकांश होउछंती सवर्ण श्रेणीर ताकर प्रतिवादर किछि भित्तिभूमि अछि कि नाही निश्चित भाव में अछि कौन अछि प्रतिवाद रे से कौन कहउछंती सेमाने कहउछंती आज्ञा आपण जेते कड़ा नियम करिवे आमर किसी आपत्ति नहीं जो 2026 नियम यूजीसी प्रकाश करछि सेथरे कौन कराइछि सुप्रीम कोर्टर गाइडलाइन अनुसार सुप्रीम कोर्टर नियम अनुसार प्रतीकात्मक नियम को रखा जाए नहीं प्रभावशाली करने एथरे अनेक प्रकार सबू व्यवस्था रखा जाए अर्थात आपण कौन सी जदि अभियोग आसे यही प्रकार अभियोग आसे आगरू कौन कराउतला तागिद कर दउथले शिक्षानुष्ठान में कई जदि ये प्रकार अभियोग करुले कमिटी बसिकी शिक्षानुष्ठान मुख्य जी तत्वावधान में कमिटी बसी तागिद कर दउथले किंतु कहार केमती कठोर दंड दबा क्वचित केस रे कोठी कोठी होतु न दउ नथिले एबे किंतु नुआ नियम रे कराइछि कड़ाकड़ी भाव में कहुई करबा पई गोटे इक्विटी कमिटी मध्य करिया कहुई इक्विटी कमिटी माने समस्त को जो समान दृष्टि देखा समस्ते जमती समान बोलिकी समस्तंकर अनुभव हम या कार्यकारी करने गोटे इक्विटी कमिटी मध्य गढ़ाई जदि किए अभियोग करती तदारख करने इक्विटी स्क्वाड गोटे कराई खाली सेतिकी नुहे यही कमिटी प्रति वर्ष अंततः 2 थर बसी कौन कौन प्रोग्रेस होइछि क्षेत्र में किसी घटना घटी कि नहीं कैंपस रो परिवेश केमिति होउछि सवर्ण असवर्ण भितर ये जो मनोभाव ये प्रकार अच्छी ना समस्ते निजको भावुंट समस्ते ईश्वर संतान समस्ते एक बोलिकी भावुंट कि नहीं से विषय में तर्जमा कर रिपोर्ट प्रिपेयर करने नियम अच्छी खाली सेतिकी नुहे 2012 मसीह यही प्रकार अभियोग आनी न्याय पाइबापी हकदार करा जाइथिला एससी बा शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब को एबे 2026 नियम रे ओबीसी वर्गर छात्र छात्री मानकू तथरे रखा जाइछि असुविधाटी सेठी असुविधा कौन है ना ओबीसी वर्गर जिते आनी बर्तमान समस्ते आशंका कर विशेषकर सवर्ण बा उच्च जातिर जो मैंने सब अच्छा छात्र छात्री एकाडेमिशियंस से मैंने आशंका कर नियम समस्तଙ୍କର भल करने जहाँ कहुच्छी अणा या बर्तमान किसी न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी किसी न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति या बर्तमान जातीयान भाव सृष्टि करी परिवेश को कलुषित करने सहित जार जहाँ पर किसी राग थी आक्रोशमूलक कार्य नियोजित करने पछेबे ना अर्थात जो नियम कराई अन्य मानकर भल करने ताकू बर्तमान किसी लोक अस्त्र रूपे का विरुद्ध में व्यवहार करने पछेबे ना तांकर अभियोग होची सेया जे आपण एभली नियम काहेकि करिसंती जो थरे कि
भल हवा परिवर्ते भेल हम कैंपस रे संकर अभियोग जे जो अनुकूल परिवेश थिला जो शांत परिवेश थिला सी वर्तमान अधिक रु अधिक कलुषित हम एवं सवर्ण असवर्ण भितर जो पार्थक्य धीरे 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 कमी कमी आसूला आउ एते उत्कट नथिला जहाँ अतीत आम देखीचे एबे वर्तमान यही प्रकार नियम प्रणयन पर ये घटना आहरी उत्कट हम एथरे कैंपस रे आउ शांति फेरिया परिवर्ते कैंपस सबुबेले अशांत हम गोष्ठीवाद बढ़िबो परस्पर भितर जो भावर आदान प्रदान होउतला परस्पर भितर जी कई क्या भावु नथिले एका श्रेणी रे बसंतु कि एका हॉस्टेल रे रुहंतु कि एका शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़ी थांतु कहीं केबे भावु नथिले जे ये होचंती उच्च श्रेणीर से नीच श्रेणीर ये एई जातिर से सही जातिर मोर तांको सहित मिसिवा ठीक हेबनी मोर आंको सहित मिसिवा ठीक हेब ए प्रकार चिंताधारा जेतेबेले कैंपस रु धीरे 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 अपसरी जाउची सेती बेलिया एपरि नियम आनिबा द्वारा ये कैंपस रो परिवेश आउरी कलुषित हम से प्रतिवाद करछंती ए नियम को विरोध करी उत्तर प्रदेश रो जड़े जिला मजिस्ट्रेट तक चाकरी इस्तीफा दे दीचंती सी कहले ये कि प्रकार अजब नियम आसुची कहीकि से चाकरी इस्तीफा मध्य दे दीचंती वर्तमान आमे समस्त अंततः चिंता करवा कथा हाँ या भितर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दृष्टि आकर्षण करा जायतिला जे एक ही प्रकार सब धर्मेंद्र प्रधान कहले आमे कोर्टर बा सुप्रीम कोर्टर तत्वावधान रे निर्देश क्रमे जहाँ जहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था रे करा जिवा कथा से प्रकार करिकरी आमे नियम करछु आमे नियम निजे कौन प्रकार आमे आम डिपार्टमेंट बा मिनिस्ट्री नियम जे कर देछि ता नुहे किछि लोक बसी नियम मन को मन कर देछन्ति ता मध्य नुहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहवा कथा जे सुप्रीम कोर्टर निर्देश पर आमे जो कमिटी की देइथिलु दायित्व से कमिटी रे सबु दलर सदस्य माने थिले से माने मध्य मिसिकरी एई नियम मध्य करचंती आमे नियम को साधारण लोकंकर रिएक्शन पाई फीडबैक पाई प्रकाश मध्य करथिलु तापर नियम देइछु एकथा मध्य से कहले जदि का मन रे किछि आशंका थाए जे नियम को आळ करी किछि नष्ट स्वार्थ गोष्ठी किछि नष्ट स्वार्थ व्यक्ति अन्य उपरे आक्रोश बा दाऊ साधिबे मु भरोसा दउछि मंत्री हिसाब से कहते मु भरोसा दउछि ए प्रकार घटना केबे घटिबो नाही किंतु कथा होछि मंत्री भरोसा केते मंत्री कौन आश्वासन देवे नियम तो जो कार्यकारी हम से किए ना किए कर एक अभियोग हो प्रकृत में अभियोग ठीक कि भूल जदि ठीक दंड पातु आमर कार किछ कहबार ना किंतु अभियोग जे ठीक अभियोगर कारण जदि अन्य किछि हेइतिबे ताकु जाति आधार रे करा जाउ पारे ताले तो बड़ भयंकर कथा से तदंत किए करिवो कॉलेज आ यूनिवर्सिटी जो मैंने शिक्षक पाठ पढ़ाउछंती से मानकर ए प्रकार पारदर्शिता अच्छी कौन प्रकार अभियोग बा ताकु तदंत करने ताकर से प्रकार पारदर्शिता अच्छी से माने कौन पुलिस ट्रेनिंग नहीं केमिति गोटे घटना किसी घटिले दोषावह घटना घटिले ताकु केमिति इनक्वारी करा जीवो इन्वेस्टिगेशन कौ दिगर आरंभ कर से तो पाठ पढ़ेवा लोक से तो जान नथिबे आपन तो सीधा सड़क पुलिस किए घटना दे पारे तदंत करने आपण को अनुष्ठान प्रथम तदंत कर देखिए कौन है अनुष्ठान पक्षर तो आप जहाँ कार्यानुष्ठान करने कथा करेंगे ये घटना ये भाव में आज देखा मिली मोर केवल गोटे छोटिया कथा जहाँ मन को आसण को दृष्टि आकर्षण करने को चाहे कौन आया पिलादिने आपण मैंने देखिथे मुझे देखी ये जो सवर्ण असवर्ण बा जाति भेद अति उत्कट थिला असवर्ण श्रेणीर लोक मानकु सवर्ण माने तांको गाँ दांडे जावाक दौ नथिले क्लास रे जेतेबेले किए यदि जाई पाठ पढ़ुथिले असवर्ण श्रेणीर पिला माने किए यदि ना लिखैथिले क्लास रे
मास्टर जदि आसिकी कोटी पणिकिया देइथिले पणिकिया भूल हो जाइए हाथ उठे मारुले सवर्ण श्रेणीर पिला असवर्ण श्रेणीर पिला हाथ उठेक चापुड़ाटे पकौ नथिले कहीं ना हाथ हेले लगिज देहरे से छुआ हो तेणु से बेत आणिक फोपाड़ती एमती भी अनेक टीचर थिले जो मैंने कि श्रेणी रे सवर्ण एवं असवर्ण मानक गोटे जगार बसैया दौन जदि सवर्ण मानक ये पाखे बसौले असवर्ण श्रेणीर जो मैंने पिला थे टे दूर से बसौथे आउरी ये घटना केमिति सब चली सवर्ण असवर्ण जातिभेद केते उत्कट थिला ये कथा को लंबेले तो तार आउरी इतिहास बढ़िबो वर्तमान ये कथा देखा जाउची ना आपण भावन्तु तो कौन पे आज पर्यटन एवं से घटना देखा जाऊनी मोर कहबार उद्देश्य नुहे जो कौटी काँ बा न हो थाईपे किंतु साधारणतः आम जहाँ देखुचु ए प्रकार उत्कट जातीयण भाव शिक्षा अनुष्ठान में आउ अंततः देखा मिलूना कारण ये कमिटी तो केवे हो ना सरकार तो कौ कमिटी भी कर नथिले सरकार तो पार्लियामेंट रे को आईन आनी नथिले सरकार तो विधानसभा रे भी को आईन आनी नथिले केमिति ये कथा सब आस्ते 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 दुर्वित है एकमात्र कारण जेतेबेले शिक्षार प्रसार है लोक सचेतन हेले लोकों भितर चिंता चेतनार जागृत है लोक मैंने परस्पर को अनुभव कले जे आमे होचु ईश्वरंकर समस्ते एक संतान आम भितर रक्तर प्रभेद नहीं आपण देहरे जो शरीर जो रक्त प्रवाहित होची मो देहरे मध्य से रक्त प्रवाहित होची ए चिंताधारा आगरू नथिला कहीं शिक्षा नथिला जेतबेले शिक्षार प्रसार हो नथिला लोक मैंने जो शिक्षित नथिले तांको भितर ए कुसंस्कार बसा बांधिकी थिला आस्ते आस्ते लोक मैंने शिक्षित हेले दुनिया देखिले खाली तो शिक्षित हेले दुनिया देखिले आगे लोक गाँव रु अन्य गाँव को जीवा भावुले गोटे विराट जगह को से पलि आसुँच ये सब नुआ नुआ लगुला कई क्या पाक जापर नथिले एवं तो दुनिया देखुं आज आपड़ ये अच्छा काले भारत वर्षर अन्य प्रांतर आपड़ अच्छा दुनिया देखला पर आस्ते आस्ते यही जो जातीयाण भाव धीरे 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 आम मनकर मनरू गलानी थाईपे कौटी कौन अच्छी मु मना करूनी किंतु एते उत्कट आ ना बोलिकी आपण मु आमे समस्त ही स्वीकार करवा आज 2026 मसीह सरकार नियम करंतु कहीं मना करना सरकार जेते पार्चंती कटकणा लगांतु जो यही प्रकार घटना काँ भा जदि होता सी भी केमती बंद हम जाति आधार रे जी जहाँ कहते एक कलुषित राजनीति कहुए एक जाति आधार रे जो समाज थाए से कलुषित समाज बोलिकी कहुए सरकार नियम करंतु ना कहीं मना करना एमाने जो मैंने प्रतिवाद कर नियम विरोध नुहति से केवल आशंका जे नियम को आड़ करी आयुध करी कई का विरुद्ध जमती आक्रोश न राग न सुझाती यह जमती आक्रोश अस्त्र न हो से दाबी तो सैया सरकार आगू कौन करेंगे जनसाधारण ए विषय की मत देवे आमको केवल देखा बाकी रहा।